После того, как мы услышали, как нынешний глава ФСБ Бортников таври мо аз нақли Бортников раҳбари феълии ФСБ шунидем, ӯ эътироф мекунад ки амниятиҳо давомдиҳандаи кори чекистҳо ҳастанд, дар ҳоле ки мо медонем дар тӯли солҳо теъдоди зиёди одамон аз дасти чекистҳо кушта шуданд. Пас чӣ гуна метавонем ба ин итминон дошта бошем ки давомдиҳандаи кори онҳо дар замони мо ин гуна амалҳоро анҷом намедиҳанд? бо назардошти ин муҳлати нави Владимир Путин метавонад барои ҳама آزمایشی سخت باشد. نفرانی که سر قدرت هستند فهمیدند که برایشان همه کار اجازت است. آنها می توانند با اتهامات ساخته آدمان را حبس کنند. آنها می توانند نفرانی را که با طبع دلشان موافق نیست برای پیشبری نامزدی اجازت ندهند، چون که آنها نمیخواهند نامزدی مثل ساکاشویلی در کیف دوتاز کند. آنها از کلمه میدان هراس دارند، زیرا برایشان دهشتناک است و به خاطر آنکه چنین اتفاقی نیفتد آنها به همه کار قادرند. И для того, чтобы это не происходило, они могут делать что угодно.